દ્વારકાધીશ બધા મિત્રોને સ્વાગત છે તમારા નવા વ્લોગની અંદર। આજે શનિવાર હતો એટલે આપણે સ્કૂલેથી આવી ગયા હતા વહેલા અને આપણે વાડી આવી ગયા ટ્રેક્ટર ભરવા। જોઈ લો તમે ટ્રેક્ટર અને ટોલી ભૂકાની ભરી દીધી છે। થોડીક ભૂકાન ભારી હજી ભરવાની બાકી છે ને તમને હે ને બકાલનું બતાવી તમે જોઈ લો મિત્રો આપણું લહણ ઉગી ગયું છે વાવ્યું તો તે ને આપણી મકાઈ જોઈ લો તમે વડી થઈ ગઈ છે। जो आ बधा मकाईना क्यारा है ने वहाँ बाजू में भूको है ये आपणो नहीं ते बाजूवाळानो छे अने आपणो भूको तो अहींया है। अहीं ट्रेक्टर अने टोली छे ने माथे आपणो भारी भरी दीधुं है ने अहींया लेनना कटका पड्या है। जोई लो तमे आपणा ट्रेक्टरनी बाजूमां ने अहींया धूळनी ढगली छे। एक दी आपणे ट्रेक्टरथी हारी गया था पण हजी थोड़ीक हारवानी बाकी है। अपना ट्रेक्टरना टेपमां वरसादथी नुकसान न थाय तेना माटे आपणे कागळ राख्यो हतो पण हवे वरसाद आववानो नथी तेथी ते काढी नाखीए। अपना ट्रेक्टरनी टोलीमां राखी दीधी भूकानी भारी जोई लो तमे ने हजी थोड़ीक भरवानी बाकी है। जो भरवानुं काम चालू ज छे ने आपणा भूकाम करी दीधो खाडो केम के आखी टोली भराई गई भूकानी। जोई लो अपना ट्रेक्टरमां बधी भारी भरी दीधी है। जोई लो तमे मित्रों भारी बधी टोली में राखी दीधी है। जोई लो तमे ने अपना भूका में खालू थई गयुं है ने हवे आ एक दोरी बांध दई पछी आपणे घर तरफ निकळीए। तो भारी भरी दीधी है ने आपणुं ट्रेक्टर है ने तेमां बेसी जईए। चालो कोई पण काम करिए तो परफेक्ट थाय ना ज थाय केम के आपणी कुंडली जेठालाल जेवी है। આપણે જે ભૂકાની ભારીઓ ટ્રેક્ટરમાં ભરી હતી એમાંથી એક ભૂકાની ભારી આપણે માર્ગમાં પાડતા આવ્યા છીએ તો મારા બાપાએ મને એ લેવા પાછો મોકલી દીધો। જોઈ લ્યો મારું કામ ટ્રેક્ટર અને ભારીઓ આપણે લઈ આવ્યા ઘરે ને ટ્રેક્ટર કરી દીધું અહીં પાર્ક। જોઈ લ્યો આપણી પડી ગઈ હતી ભારી લઈ આવીને અહીંયા રાખી દીધી છે। જોઈ લ્યો તમે અહીં માંડવી ચોખ્ખી કરવાનું કામ ચાલુ છે। જોઈ લ્યો ने चोखी थी जाए मांडवी अँ गुणियों भर दीधी है। जो आटली गुणियों भराणी है ने हजी आटली मांडवी चोखी करवानी बाकी है। जोई लो हवे आपणे जवानुं छे गाममां दूध देवा एटले दूध टींगाड़ी दीधुं गाडीमां ने हवे चालो जाईए गाममां। तो जोई लो दोस्तों आपणे निकળી गया गाम तरफ दूध देवा माटे। मित्रों दूध देने आपणे निकળી गया छे घर तरफ अने जोई शको छो हवे अंधारुं घणुं थई गयुं छे एटले आपणे घरे जईए। जो मित्रों तमने मारो ब्लॉग गम्यो होय तो लाइक करी शेर करी सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता।